The benefits of our failure is that we are broken. If you are broken, then most of the time we can enjoy the Lord. Failure makes so on. Today, mostly people, they are appreciate more victory than failure. Why? Hindi sila ganahan na mag-failure. Ganahan sila na ma-enjoy. Pero kita may soon, kung ma-failure ta, na-broken ta, makasinati ta diha ni Kristo. Naka-enjoy ta diha ni Kristo. Ingon pa ni Brahman, ato daw Christian life is up and down. Up and down, pero dili ta mo panyan. Pero hindi kita down may soon. Manikawag kita o ba sa Ginoo nga kailangan kita naag kita diha sa nasagol nga espiritu. By the way, 3 times na namo diri nga naka-churching sa diri sa Orquita. First namo sa Jillian, I think gamay pa niya siya. Coordinator na good, pero may soul ako, wala ko nag-attend because namo ko'y baby good. Pero doon nga, usa sa buhat diha sa Ginoo, mukoyo gid may soul. May church na ako ba ng mga young people and also the coordinators may soul nga nag-serve diha sa Ginoo. So, we encourage na kanya tong failure. Usa gid ini sa paglakaw diha alak sa pag-enjoy sa Ginoo. Salamat.